हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग्स। आज मुई आपण मानके सकाळु आरंभ करी घर जेते इम्पोर्टेंस काम थीसी पूरा हेबार तक रूटीन देखाबार लगी चाहूचे। आज सकाळु मुई टिके जल्दी उठली। सकाळ टाइम मते बहुत भल लागसी। ई टाइम रे परिवेश पूरा शांत थीसी। बाहर के बाहर तो खोला आकाश, ठंडा पवन मन के पूरा फ्रेश कर देतीसी। तो आमर दिन भी फ्रेशली स्टार्ट होतीसी। तो देखन मुझे जेतेबेले उठसी सेतेबेले मैं ऊपर के पळे आसी। फास्ट काम होचे मोर सेटा। मैं ऊपर के आसबार कारण होचे बाहर के जेन आसमा फ्रेश एयर तो आमर देह लगी बहुत भले आउ निजर मन भी पूरा शांत लागसी। आउ का गोटे कारण होचे जेतेबेले आमे सुईतेसु सेतेबेले आमर ब्लड सर्कुलेशन भल किना हेई नहीं थाए तो आमके बहुत टायर्ड लागुतीसी। जेतेबेले सीढ़ी चढ़ी किना आमे ऊपर के पले आसु सेतेबेले आमके टायर्ड भी नहीं लगे आउ पूरा फ्रेश लगी आउ फुल एनर्जी आमर बॉडी के आसीतीसी। आउ देखो एटा आमर घर पे सामने रे जगन्नाथ मंदिर दर्शन भी ही जासी। तो सकाल उठू उठू केते फायदा अच्छे ऊपर के आसबार। तो सेति लगी मैं ऊपर के पले आसी। तापरे देखो एटा मोर काम आरंभ हो गला। मुई किने एटा सकाळु मुहरे गोटे घरे बनेकिना गोटे क्रीम मुई सबुदिन सकाळु लगासी। एबे लगे देथिबी ताको गाधला बेलके सेटा धोई देले भल जासी। तो मुई सब काम करबा आगु सेटा मुहरे लगे देसी। तो एटा देखन तापरे मुई लगे दी सारला परे मुई बेड के साइज कर देली। काहे छुआ माने सुईथिले तो मुई बेड साइज करि नै पाउथै। तो से माने भी जल्दी उठले के स्कूल के कॉलेज जिबार थिसी तो से माने जल्दी उठसन। तो उठला परे मुई तापरे बेड के साइज कर देली। ए काम मान तो फास्ट करबा कथा सकाळु बेड साइज करबे घर झाड़ू करबे एटा माने हमर फास्ट काम है। तापरे देखन ड्रेसिंग टेबल पाखे टिके भी सफा कर देसी काजे छुआ माने सब जिनिस माने याडे सियाडे रखी देतिसन। हर बरे कॉलेज स्कूल जिबा लगी रेडी हेसन तो सब याडे सियाडे कर देतिसन। कार बैग केने पड़ीथिसी कार ड्रेस केने पड़ीथिसी एंता सब जिनिस एटा तो समस्तंकर घरे हेसी। तो हेंता हमर घरे भी तो मुई एतकी बेले एटा टिके सफा करसी। और सकाळ टाइम रे जदि किछि करि नै पारबो ताहेले दिन जाक हेंता एका पड़ीथिबा। तापर तो घर बहुत काम आसी जिवो तो किछि भी करि नै हुए। तापरे देखो मुई एटा पले आइली किचन के। मैं घर झाड़ू नहीं करबार था काजे कि हमर जेन काम करसन से जल्दी आसन। तो मुई काम माने सरो सरो से पले आसबार तापरे से घर झाड़ू करबे। तो ए काम माने सरे देसी हेति के आसुचन के ने देखमा। तापरे देखो मुई आज सकाळ लागी काली राती रे बिरी चाउल टिके बतुरेई थिली आउ नागचना टिके भी देखली तो बतुरेई देथिली जहा लंच रे जहा भी सेटा हेबा। तो बिरी चाउल बतुरेई थिली ताके धुई किना ग्राइंडिंग कर देबी। तापरे जेकिना मैं बाकी काम करबी काजे कि वर्षा दिन लाइट रो किछि गारंटी ना। और हमर गांव मन के तो निके लाइट रो बहुत प्रॉब्लम हेसी। टिके जदि वर्षा हला कि पवन हला लाइट संगे पटकिना पले जासी। तो तापरे निसिया का हैरान हबा लगी पड़बा। तो सेतिले मैं फास्ट ए काम कली तापरे जहा भी काम करना। तापरे मैं बिरी चाउल धोइकिना ता ग्राइंडिंग करदेली। आउ गोटे कथा काना है कि मुई आज उसना चाउल बतुरेई देइथिली। अरुआ चाउल सब दिन बतुरासी तो उसना चाउल तार चकलेट निके टेस्ट गोटे भल लागसी। तो उसना चाउल बतुरेई देली जेंता निके सेटा बड़ जार रे बाटली तो बिल्कुल भी नहीं हला। सेटा निके खुदखुद बागे रही एका गला पूरा दाना दाना लागुथे चिकन नहीं हला। तापरे मुई निके से मसला बारसुं छोट जार सेटा बाहर कली आउ सेति बाटली बाटला परे तापरे देखिना चिकन हला। उसना चाउल बोधे पूरा चिकन हुए नहीं बड़ जार रे। तो मुई सेटा सेति बाटिकिना ताके रखली। तापरे देखो हमर जेन काम करसन से पले आसीथिले ना मैं बाटला बेलके। तो सियाडे से ताकर काम करूथन मुई निके याडे बाटी सारला परे मुई संगे संगे ग्राइंडर के भी सफा कर देसी। से जार जुरी सब धुई देली सेमान के माजबा पाके नहीं दी काहे ऑलरेडी रातिर बासन निके अच्छे बहुत गुड़ा। तापरे ए बासन मान दीदी भी तो सेमान के बेसी हे जिबा। तो भाबली यार मुई सेटा अधा धुई दुआ देली। जेते काम करसन बोले हेले केते हेले सेमान के टेंशन रे पकाबो हेतिर लगी मते भल नहीं लागे। तो अधा मुई धुई दुआ देली। तापरे मुई देखो सब पुछा पुछी करी देली आउ टिके क्लीन लागुथिले एका घर भल लागसी। सकाळु जेतेबेले किचन के राती तो सफा करिथिसु हेले भी सकाळु थरे सफा कर देबे बोले जेतेबेले किचन के आसबे सफा सुतर लागुथिबा घर सफा लागुथिले एका भल लागसी कि काम करबा लगी इंटरेस्ट भी लागसी। तो देखो एटा सकाळर काम एतकी सब।
ତ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ନାକଚଣାକେ ବତୁରେଇଥିଲି ବୋଲଥିଲି ସେଥିରେ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ନେଇଥାଏ ନା, ପୁରା ସବୁ ସୋକ୍ କରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିନା ସେଟାକେ ରଖିଦେଲି କାଁଯେ ଉପରଟା ମାନେ ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଯାଇଥିଲା ନା। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଲି, କାଁଯେ କି ସକାଳୁ ଦେଖ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ କାମ ହଉଛି ଚା ବନାବାରଟା। ସେଟା ଯେନ୍ଟା କି ମୁଇଁ ସୁଟ୍ କରି ନେଇ ପାରିଲି। ବାପା ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇସନ୍। ବେଲେ ଆମର ଘରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା କରସନ୍ ବାପା। ତ ବାପାକେ ନେଇକିନା ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଇସନ୍। ତ ସେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକିନା ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିସନ୍, ତ ମତେ 5 ବଜାରୁ ଚା ବନାବାର୍ ଲାଗି ପଡସି। ତ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଚା ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଇଁ କିନି ହଳଦୀ ପାଣି ପିଇସୁଁ। ତ ସେଟା କରିଥିଲି, ତ ସେ ହଳଦୀ ଯେତେବେଳେ କୁର୍ସି ସେଟା ବାହାରେ ରହିଯାଇଥିସି। ଆଉ ବାପା ନିକେ ଗୋରସ ଚା ନି ପିଅନ୍, ଲାଲି ଚା ପିସନ୍। ତ ସେଥିରେ ଅଦା ଟିକେ ନି ପକେଇଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ତ ଅଦା ଯେନ୍ କୁରିଥିସି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରେ ପଡି ପୁଡାକିନା ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଥିସି। ତ ସେଥିଲାଗି କିନି ସବୁ ମତେ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡସି, ଫେର୍ ଥରେ ସବୁ ସେ କାଉଣ୍ଟର ଟପ୍ କେ ଫେର୍ ଥରେ ମୁଇଁ ସଫା କରିଦେସି। ତାପରେ ଦେଖ କାଲିର ଯେନ୍ ବାସନ ଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ରେ ଯେନ୍ ମଜା ହେଇଥିଲା, ସେ ବାସନ ବି ନିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥୁଆହେଇଥିଲା, ତାକେ ରଖି ନେଇଥାଇ। ଇଟାକେ ରଖିଦେବି, ତାପରେ ଏବେ ଯଦି ରଖିବି ବେଲେ ଫେର୍ ଏବେ ଥରେ ଯେନ୍ ମାଜବେ ସେଟା ଫେର୍ ବାହାରି ଯିବା। ତ ଏଥିଲାଗି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟାକେ ରଖିଦେଲି। ଇଟା ଦେଖ ସେ ଆସିଲେ ବାସନ କେ ରଖିଦେଇଛନ୍, ଇ ଜାଗା ଟିକେ ଧୁଇ ଦିଅ ବୋଲିକିନା କହିଲି। ବାହାରର ଏରିଆ ଟା ବେଲେ କାଣା ବର୍ଷା ଦିନ ସାଇକେଲ ଗାଡି ସବୁ ଆଣଲା ବେଲକେ ନିକେ ସେ ଜାଗା ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛେ। ଦେଖ ବାସନ ପଡିଛେ ମଜା ନେଇ ହେବାରଟା। ତାପରେ ଧୁଇ ଦିଅ ଟିକେ ଆଜି ଭଲ୍ କିନା ବୋଲି ସେ ଧୁଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଘର ଟିକେ ଝାଡୁ କରିଦିଅ, ତାପରେ ତମେ ବାସନ ମାଜୁଥିବ ବୋଲି ସେ ସେଟା ଧୁଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ଘର ଟିକେ ଝାଡୁ କରି ଦଉଛନ୍। ସକାଳୁ ଘର ଟିକେ ଝାଡୁ କରିଦେଲେ ଏକା ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ସେ ଝାଡୁ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାସନ ମାଜିଲେ, ବାସନ ମାଜି ଗଲା ଭିତରେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଘର ପୁଛିଦେଲି। ସବୁ ଯଦି କାମ ତାଙ୍କର ଉପରେ ପକେଇଦେବି ବେଲେ ମତେ ଏକା ଲେଟ୍ ହେବା, ଆଉ ସେ ନିକେ ମନ ଲାଗଲେ ପୁଛବେ, ନେଇ ହେଲେ ପଲେଇବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କରି, ତ ମତେ ଏକା ଅସୁବିଧା ହବା। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ ସେତିକିରେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଘର ପୋଛି ଦେଇଥିସି। ଘର ପୋଛିଦେଲି, ତାପରେ କିନି କପଡା ଯେତେ ଅଛେ କହନି ନା, ଆଉ କପଡା ଟିକେ ସବୁ ବତୁରେଇ ଦେବି। କାହିଁଯେ କି କାଲି ଶନିବାର ଦିନରଟା ସେ ନିକେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇସନ୍ ସକାଳୁ, ତ କପଡା ନେଇ କାଚି ରହିଯାଇଥିଲା। ଫେର୍ ରବିବାର ଦିନର 2 ଦିନର କପଡା ନିକେ ରହିଛି ଆଜି। ତ ମୁଇଁ ସେଟା ସବୁ ବତୁରେଇ ଦେବି, ଆଉ ମୁଇଁ ଗାଧେଇକିନା ପଲେଇ ଆସିବି। ସେ ବାସନ ମାଜି ସାରିଲେ ସବୁକେ କାଚିବେ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଘର ପୁଛି ଦଉଛେଁ, ତାପରେ ମୁଇଁ ସବୁ କପଡା ବତୁରେଇକିନା ମୁଇଁ ଗାଧେଇକିନା ପଲେଇବି। ତାପରେ ଆର ମୋର ଏନ୍ତା କାମ କିଛି ନେଇ ନା। ଆଉ ଘର ଟିକେ ସବୁ ସଫା ନେଇ ପୁଛବ ସକାଳୁ ବେଲେ ନିକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ଘର ଯେତେବେଳେ ସଫା ଥିଲେ ଏକା ମନ ଏକା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଘର ସଫା ନେଇ ନା ତ କିଛି କାମ କରବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ହେନ୍ତା ହେସି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହେନ୍ତା ହେସି। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ସକାଳୁ ଘର ସଫା ନି କରନ୍, ସେମାନେ ଦିନେ ସକାଳୁ ଘର ସଫା କରିକିନା ଦେଖିବେ, ଦିନ ଯାକ କେତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ସବୁ କାମ କରବାର୍ ଲାଗି କେତେ ଇଚ୍ଛା ବି ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଇଁ ଯାଇ ପୁଛି ସାରିଲା ପରେ କପଡା ବତୁରେଇକିନା ଗାଧେଇକିନା ପଲେଇ ଆସି, ତାପରେ ପୂଜା ପୂଜି ସବୁ ସରାଲି। ମୁଇଁ ପୂଜା ଟା ଟିକେ ସୁଟିଂ ନେଇ କରେ, କାହିଁଯେ କି ମୋର ମନ ନିକେ କ୍ୟାମେରା ଆଡେ ରହିଯାଇଥିସି, ମତେ ପୂଜା କରବାର୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ମନଟା ମହାପୁର ଆଡେ ନେଇ ଲାଗେ, ହେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ପୂଜା ଟାଇମ୍ ରେ ସୁଟ୍ ନେଇ କରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଇଟା ମୁଇଁ ଟିଫିନ୍ ଲାଗି ପଲେଇ ଆଇଲି। ହଜବେଣ୍ଡ ସାରିଥିଲେ ନା ସବୁ କାମ ତାଙ୍କର, ତ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଇଟା ଚକେଲ ବନେଇ ଦଉଛେଁ। ବିରି ଚାଉଳ ଯେନ୍ ବାଟିକିନା ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ସିଆଡେ ଦେଖ କାଲି ରାତି ବନେଇଥିଲି ଚଣା ତରକାରୀ। ଚକେଲ ସାଙ୍ଗେ ତ କାଣା ଗୋଟେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ପଡବା, ଖାଲି ଚକେଲ ତ ଖଅନି। ତ ମୁଇଁ ସେ ଚଣା ତରକାରୀ ଟା ତାକେ ଗରମ କରିଦଉଛେଁ, ଆଉ ଇଟା ହଜବେଣ୍ଡ କେ ଦେଇଦେବି ଖାଇବା ଲାଗି। ତାପରେ ମୁଇଁ ବି ଖାଇଦେସି। ବାପା କିନି ଲେଟ୍ ରେ ଟିକେ ଆସିବେ ମନ୍ଦିରରୁ, ଲେଟ୍ ରେ ବେଲେ 9, 9:30 ଆଡେ ପଳେଇ ଆସନ୍। ତ ଇଟା ସେମାନକେ ଦେଇଦେଲି, ମୁଇଁ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଉପରକେ। ଉପରେ ଦେଖ କପଡା ଘିନି ବହୁତ ଗୁଡା କପଡା ଥିଲା, ଆଉ ଯେନ୍ ନିଜେ ଶୁଖାଲେ ଭଲ୍ କିନା ଶୁଖାବ। ଆଉ ସେମାନେ ଶୁଖାଲେ ବେଲେ ଯେନ୍ତା ପରେ ହେନ୍ତା ହେମାନଙ୍କୁ କାଣା ଯାଉଛେ, କାଜି କୁଚା କିନା ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିସନ୍ ଯେନ୍ତା ପରେ ହେନ୍ତା। ତ ମୁଇଁ କିନି ସେଟା ସବୁଦିନ ମୁଇଁ ସାଇଜ କରି ଯାଏସି। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଶୁଖେଇଥିବେ ତ ଶୁଖାସିଁ। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ରେକ୍ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଖରାପ ନେଇ ହେବାର ତା। ତାକୁ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇଛେଁ, ତ ସେଟା ନିକେ ଏବେ କପଡା ଶୁଖା ଶୁଖିରେ ସେଟା ବ୍ୟବହାର ହଉଛେ। ତ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମାନେ ଇନ ପକେଇ ଦେସି, ଶୁଖି ଯାଏସି। ଆଉ ସବୁ ରସିରେ ଜାଗା ବି ନେଇ ଧରେ, ଏଟା ଫେର୍ 2 ଦିନର କପଡା ହେଇଗଲା। ତ ଇନ ଅଧା ଇଟା ଶୁଖେଇଦେଲି, ଆଉ ସବୁକେ ସାଇଜ କରିକିନା ଶୁଖେଇଦେବି। ତାପରେ ଯିମା ତଳକେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଆସିଲି ତଳକେ, ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଯାଏସି ଟିକେ ରନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ବୋଲି, ଏଇଟା 10 ବାଜି ଯାଇଥିଲା ନା। ଯେନ୍ତା ରନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଆଇଲି, ବାପା ଆସିଥିଲେ ନା, ଫେର୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଇଟା ଫେର୍ ଚକେଲ ବନଉଛେଁ। ତାଙ୍କର ଲାଗି ଚକେଲ ବନଉ ବନଉ ଇଆଡେ 2ଟା କାମ ହେଇଯିବ ବୋଲିକିନା ଭାବିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ ଭାତ ପାଣି ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଛେଁ, ଆଉ ନିକେ ଡାଲି ଟିକେ ବସେଇଦେବି ବୋଲି ଚକେଲ ବନେଇ ବନେଇ
ମୁଇଁ ତାପରେ ଡାଲି ଟିକେ ବସେଇଦେବି। ଏନ୍ତା ଯଦି ହରଭର ହେଇକିନା ନେଇ କରବ ବୋଲେ ବି ନେଇ ହୁଏ। ଗୋଟେ କାମ କରି ସାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରବି ଯଦି ଭାବ କୌଣସି କାମ ବି କରି ନେଇ ହୁଏ। ସବୁ ଟାଇମରେ ତାର ମାନେ ନେଇ ସରେ। କାମ ତ ହେଇଯିବା ଏଇଟା ଟାଇମରେ ନେଇ ସରେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଚକଲି ବନଉଛେ, ଇଆଡ଼େ ଡାଲି ବି ବସେଇଦେଲି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଭାତ ପାଣି ବି ବସେଇଦେଲି, ବାପାକେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ପଳେଇଲି ଦୁକାନକେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁକାନକେ ଆସିଲି ଦେଖିଲି ଯେ କଷ୍ଟମର ମାନେ ତ କିଏ ନେଇ ଆସିଲେ, ବାବୁ ବସିଥିଲା ଦୁକାନରେ। ସେ ବସିକିନା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲା। ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ତ ସେ ସ୍କୁଲ ତାର ଛୁଟି, ତ ବସିକିନା ପଢୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ ଆଇଲି ତ କାଣା କଲା, ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ମା ଘର ଆଡେ ଟିକେ ମନେ ପଡସି, ତ ସିଆଡେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଦେମା ବୋଲି ଭାବିଲି। ତ ସେ ଟାଇମରେ ସିଆଡେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖ ଦୁକାନରେ ରହିଗଲି ତ ଆସି ନାଇଁ ପାରିଲି। ତାପରେ ମୋ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଦେଖ, ଏଟା ଖଟା କରିଛେଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଳୁ ଆଉ ଚଣା ଭଜା କରିଛେଁ, ଡାଲି ଭାତ ସବୁ ହେଇଗଲାନ। ଇଟା ସରିଲା ବେଳକେ ପୁରା ଯାଇଛେ 1 ବାଜି। ଦୁକାନ ଆଉ ଘର ହେଇ ମୋର ଏତେ କାମ ମୁଇଁ ସରେଇଦେଲି, ତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଟିକେ ସୁଟ୍ କରି ନେଇ ପାରିଲି। फाइनाली सब काम करी करी रंधा बड़ा भी सरीगला। आर ଏବେ ହେଇଯାଇଛେ 1 ବାଜି ସାରିଲାନା। दुकान भी बंद ही गलाना। आमर दुकान बंद करा सरलाना। फिर भी जड़े कस्टमर आसीचन एबे दुकान खोलवा लगे कहूचन, तो सेटा टिके झगड़ा टाइप लोक सेमान को भीतर आड़ दे देबी। ये सब काम करी देसे। से आसला भितरे से खाली फोन करछन, एबे आसबे। आसले मी सेमान को कपड़ा टिके दे देबी, तापर खाना पीना स्टार्ट हेबा। एंता चलीथिबा जे दिन जाक काम चली एकाथिबा। केते बेला से काम सरेनी। सकाले जेन कपड़ा सुखीथिली ताके फेर निकिना भितरे सुखाली। बेसी जोरे तो वर्षा नहीं हेबा, कपड़ा फेर भी उदा ही जीवा। फिर मझिरे गली कपड़ा के किनी भितरे पकेदेली। आम से बालकनी मन उपरे घर बना होचे, तो बालकनी रे सब कपड़ा वर्षा हेले हेना सुखासी। तो सब गली हेना सुखेदेली, आसली। तो ये काम मैंने सरला। मोर तो सकालू तारने दुपहर तक एंता काम चालसी। आपण मानकर केंता काम चालसी प्लीज मते कमेंट रे कहबे। सबू हाउसवाइफ माने एंता का काम करूथिबे, फिर भी टिके करवा स्टाइल टिके अलगा थिबा। आ मते मोर निके फास्ट में काना प्रायोरिटी देसी जे टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम निके मैनेज करवाटा मते बहुत भल लासी। आ टाइम मैनेज नहीं कले मुई तारने काम करी नहीं पारे। मैं सबुआड़े काम करवा लगी पड़सी। एक तो घर काम करबो, फिर सकाळू तापर मान मोर वीडियो रे देखी देबे जे सकाळू तामने केते काम करवा लगी पड़सी। सब समस्त एंता ब्रेकफास्ट लंच समस्त थीसी। तो देखन सकाळू ब्रेकफास्ट लगी प्रिपेयर करबो, तापर बनै किना दबो, एंता तो बहुत टाइम लगी जासी। आ तापर एति काम कला भितरे मते फिर दुकान देखवा लगी पड़सी। तो हेति लगी मते टिके टाइम टिके मैनेज करवा लगी पड़सी। आ नहीं हेले मते बहुत असुविधा हेसी। टाइम ता माने मी सेटिंग हे नहीं पारे, मोर काम कारण सेटिंग हे नहीं पारे। टाइम जदी याडे सियाडे ही गला बेले एंता किना मोर दिन जाका काम चलतीसी। आपण माने के स्टाइल रो काम करसन, केंता टाइम मैनेज करसन प्लीज मते कमेंट रे कहबे। आ मते अलगा कहार काम देखवा लगी भल लासी। इति लगी भल लासी कि से माने केन टाइप रो करूछन। एंता काम कले किछि टाइम बची पारबा के निजर लागी, और निजर किसी काम करवा लगी। अब देखो दुकान भी देखबे, फिर यूट्यूब लगी फिर मते टाइम बाहर करवा लगी पड़ुछे। अन्य मान को वीडियो माने देखसी, एंता लागसी कि नहीं तांगर पाखे टिके टाइम के बेसी बचुथिबा। तो मुई भी से स्टाइल रे करवा लगी चेष्टा करसी। आ सेटा बहुत भल है, अन्य मान ठाରୁ शिखवाटा भल है। आ जदि आमके अन्य ठाରୁ शिखिकिना जदि आमके टाइम टिका मैनेज करि पारुछो, ताहले हमर लागि एका बहुत भल है। सेति किछि खराब नै ना। आपण मोर वीडियो रे कंटिन्यू रहन, आ मोर चैनल के सब्सक्राइब करबे। और वीडियो जदि भल लागिछे ताहले लाइक और शेयर निश्चय करबे। तो रहिली भेटना नेक्स्ट ब्लॉग रे।